ang among pagpanambal di gyud kwartahay. Oh, tabang Kanang gyud. tabang Serbisyo gyud gyud. kini mo ni tabang gyud way kusmod. O usahay lagi kining among pagpanambal kay wala may mangwarta kining usahay ang amo ang panginabuhi pamilya madamay. Mayong buntag sa tanan naata karon sa Matanaw atong makaistorya si Bro Lanlan Flores. Mayong buntag bro. Ay may buntag good bro. Una na kong pangutan na unsang tuiga ka nagsugod og Sa panambal? year 1992 mo pay pagsugod nako sa pagtulunan wala jud kay ingon dayon diha dayon nanambal. Mm. Nabitaw ang experience nako ato dili panambal akong gusto. Kung dili panggubat, Pangdepensa. pangdepensa sa lawas, pangkabal, kanang gitawag lang pangubol, tagulilong, Mm. dili buthan. Pero kining ako ang nasudlan nga pagtulunan ani nang raon ni siya pwede pud kang mananambal kung magpili ka unsay gusto nimo. Kung pwede kang sa kumbatan, pwede pud ka sa kumbatan. Mm. Kung gusto po ka sa kumbatan nga pang kumbatan ka ang tawag na kaning pagpanambal kumbatan manghapon, Mm. magpili ka mo tong ako sa una sa batanon pa kay 17 anyos pa ko, wala ko dayon mag-focus sa pagpanambal kun dili kumbatan jud. Gusto nako kanang tinuod man nga experience na sa uban mga dili madutlan, dili mabutan, mahimong tagulilong, mahimong panipas. Muna pang experience nag-experience ko unta ana. Mao gini nagtulak sa Mo imo. gini nagtulak na muna. Mo gini siya nagtulak na ko nga nagkupot ko aning butanga. Mm. Dayon ang kanindutan nako ining butanga kay dili lang siya panggira Mm. sa gubat kun dili pwede pud kang manambal. Mm, so dala siya tanan. O dahil siya tanan, pwede kang sa gubat kanang gubat niya. Pwede pud ka nga naapod sa kanang pagpanambal. Panambal. Unya karon kay siyempre isog pa kayo ang dugo kay 17 anyos pa man ko ato. Oh, hot pa kayo. Hat jud kayo kay gusto ligi kong experience nag busilon ka kun di bidyo ka madutlan. Di ba jud ka mubut na dili bidyo ka masamad. Mm. Muna nga kung una-unang gihuna-huna. Mm. Nga dayon dito ko samtang nga daga kuha ko aning mga butanga. Dito na ko na nalantawan nga kuan duna di ay siya pagpanambal aron ka makatabang sa mga tao nga dunay mga sakit o balatian. Unya sa labing tinuod dili ko mutuog yun ani. Unang-una di jud mutuog. Wa jud ka nagtuo sa Di una. jud ko mutuog ani ano man good bro kay nabringwas ko ani sa Salvin Baptist. Amo na mo relihiyon sa una. O Katoliko ko Baptist nana ba? Nya kay gusto ko magtuon og Biblia. Muna nga na may ang pastor Sigsonggal ako ni testing ko og attach sa ilahang pagtulunan. Mm. Unya naka-experience ko na naka-eskwela ko og Bible og agriculture unong kabulan. Dayon nahimo ko nga hapit nahimong pastor pero di kabubuton sa Dios. Mana nangabit man gyud tong pastor namo. Tinuod yun na. Nangabit gyud tong pastor dayon. Na-backslide ko. Butong nakadto ko laak laak ko nakakuha ani. Dito jud ka una nakaton. Oh, dito jud ko una ni nakakuha ko sa kung uyuan yun ni. Nagalaak. Pero ang ilang gitawag nga master kon katong commander nila, founder is si Florencio Basalan. Unsay grupo ato imong uyuan? Ang grupo gyud nila ato karon sa pagkakaroon mutugan na jud ko ani. Kay daghang ginangutan na sa kung unsa ko nga grupo wa mo gimutugan. Oh. Ang grupo gyud akong gisudlanan ni is ani sa gitawag ni sa Bulo Batalyon kung sundangan yeluhan groups. Yeluhan nga walay baston. Duham ni ka klaseng yeluhan. Yeluhan nga dunay baston o yeluhan nga walay baston. Ako yeluhan ko nga walay baston. Mo na sa laak dito na Oh, mo sugod. dito na kunin nakuha nako sa laak. Pero ang naghatag ani nila si Lorenzo Basalan. Ini nga akong pagpanambal yung kang Tatay Boylagang gibilin jud niya ni sa ako Taga-asa po to siya, bro. taga barangay Tuwak. Dire gyapon sa Matanaw. Oh, pero namatay na siya atong 2018. Bro Lan, isip mananambal. Unsay sistema nimo sa pagpanambal sa tao? Pareha ba sa uban nga tawagon ang kalag sa mangkukulam o Dili mababarang? mi ana.
sa ako sa akong pagpanambal kung gibutang nato kung magtukogi kulam siya or gibarang kanang actual dayon diha kung nagsakit siya tambalan gyud siya namo tambalan gyud siya nako uban sa akong ubang nga mananambal kanang wala mi nagasampit anang espiritu kay basin og sa mo pagsampit ba adunay espiritu ba nga saag nya basin og katong gisampit nato dili mo oy nakasulod sa lawas sa tao dili tong nakasala gyud nga espiritu nga nakasala sa lawas sa tao basig dili to mo makasulod nya lain ni nakasulod mo na nga sako wala mi magasampit na kung nagsakit ang tao pinagi sa barang ug kulam o pinagi baka sa pagsanib diha diretso tambalan gyud namo dumugon gyud namo dayon ang katong lawas nga gisudlan sa datang espiritu hangtod nga mugawas ang espiritong daotan or either katong sakit nga daot kun barang Sa isuka na nila. oh nay cause nga ingon ana pero sa barang depende manggod ang namang dagang kahulugan sa barang daghan manggod nay barang nga gipahira ko ang tiyan nay barang nga gipaniwang lang siya para sa tong nahitabo nga karon nga daw na may gitambalan nga gitawag na tuog barang kay gipadako ang tiyan pero sa pagkakaron nayusiyo na gamay na gyud ang iyang tiyan pagkakaron pero wala gyud mi nagsampit-sampitan na kanabitang ingon nga kung isa kay mamarangay wala mi nalamboy wala mi nagatawag kundi nagyoy pulong gitawag na to nga pangpangabog o pagtambal o murag pagbaklas pagbaklas sa nakasulod o kanang sakit nga sa kanang sakit niyang gibuhat diya sa tao pero sa parte og barang og kulam di jud ko miingon mo pasalig nga diha mamaayo labi na og maabot nagtinuig ang sakit sa tao for example atong among gitambalan tulo na ka tuig nya mo pay pagabot niya sa amo daghan ng mga tambalan nga giadtuan pero kaluoy sa Dios tinuon nga sa among pagtambal nahiyos gyud ang iyang tiyan Kasi pag estilo pa number bro mura siya kana sa pare kana yan ang kamot sa kana ra gyud ni kana pandong rin mo pandungan lagi siya kanang pagsubay ninyo unsaon ninyo pag pamaagi o pagkabalo nga kana pang doktor nga sakit o kani pang spiritual nga sakit ang akong subay manggod sulat manggod siya sulaton pangalan pangalan tinuod apelyido by the number ang ako ang pamagi bisan sa pagsulat sa mga literal by the number ang subay manggod question kung pangutana man guna ini bang sakit ni Tampulano karon daot ba ni sa tao nya mo to yung kumplansihon kumpletan katong giistorya na ko nga number mo to yung result mo to sa ingon ko nga mo na siya mo na siya daot ang basehan ana pangalan lang pangalan tinuod ug apelyido ganang sakit bali ang sakit ilista pa rin mo sakit ilista. Kwintahon nimo Kwintahon to siya. ang number ang resulta to kung yun say resulta to sa number bisan na kanang panitan dili siya mahaom dili gyud siya to litag daot niya ang ginahuna is daot niya pag resulta dili daot dili gyud siya dili ito mao sakit dili gyud siya maong sakit di nang usab na pud ta og sulat kung binugna ba sa espirituhanon ano na pod sa either elemento ba elementor ingon ana ba kada iya magud ang subay so, depende lang sa imuhang gigikanan kung kung unsa imong nakatunan nimo nakatunan sa pagsugod pero sa kuha pwede pud tang magklaseng kung nay makatudlo ni ana ang among pagpanambal di gyud kwartahay tabang gyud tabang gyud kini mo ni tabang gyud way kusmod usahay lagi kining among pagpanambal kay wala may mangwarta kining usahay ang amo ang panginabuhi pamilya madamay kaya nabita nga mingon ta nga tuga diha kita makasumpake kung tuga kining imuha kay kung muhampat tag Biblia example kung tuga ang gigunitan ang sa Biblia nagaingon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 8 nagaingon sa panhawa ninyo ang mga minatay ayuhan ninyo ang mga masakiton hinluin ninyo ang mga sanlahon abuga ninyo ang mga yawa kay naabot kini kaninyo nga walay bayad busa ipanghatag kana walay pagpangayo bayad muna siya tinuod nga tuga pero tuga nga kay papabayran nimo dili na tuga
tugahok og tuga-tuga na.